One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Governor Henry Sevilla Waminal nangulo sa pagduso sa COC sa Comelec Provincial Office. Gipanguluhan gihapon ni incumbent Provincial Governor Henry Sevilla Waminal ang pagduso sa COC o Certificate of Candidacy sa Commission on Election Provincial Office nga na mahimutang sa Oroquieta City niadtong Oktubre 4. Kauban ni incumbent Governor Henry Sevilla Waminal, mao si incumbent 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Waminal o ang special usab nga presensya ni incumbent Usami City Mayor Henry Indy Waminal Jr. o guban pang mga personalidad ilalom sa Asenso team sumala sa video footage nga atong nakita sa social media. Apil sa miduso sa ilang Certificate of Candidacy mao si incumbent Vice Governor Wing Gutierrez o incumbent 1st District Representative Jason Almonte. Magsilbing ikaduhang termino kini sa Asenso Administration sa Kapitolyo kon padayong buligan sa kahitasan o sa mayoryang katawhan sa probinsya ang dalaygong pagpangalagan sa Asenso Administration. Nasaran nga ang pagduso sa Certificate of Candidacy kutob lang Oktubre 8 og gatong Oktubre 4 mao ang ikaupat ka adlaw human gisugdan ni atong Oktubre 1. Ang pagduso sa COC sa mga national o lokal nga mga kandidato may labot kini sa ipagayong midterm elections sa Mayo o May 12, 2025. One TV Patrol.